सरकार लाइए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार है, असम में बीजेपी सरकार है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार हो जाएगा तो घूसपैठियों को हम लोग मिलके लात मार मार के हमारा देश से भगाऊंगा, हमारा देश से भगाऊंगा। आज क्या होते हैं, मैं असम से भगाता हूं तो पश्चिम बंगाल से वो फिर घुस जाते हैं, कोई लाभ नहीं होते हैं, लुकासुरी का खेला चलते रहते हैं। असम में मैं पॉलिटिकली बांग्लादेशी मुसलमान का टांग तोड़ के रखा हूं और इस बार चुनाव में बोला हूं कि देखो भाई, हमें वोट नहीं देना, तुम्हारा वोट भी हमें नहीं चाहिए, हमें वोट भी नहीं देना। चुनाव का बाद में पॉलिटिकली तुम बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ जाएगा तो लोगों को मांस और मांस खाना बंद कर देगा। यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। यही बोल रहा है ना, बोला है कि नहीं बोला है? तो आप देखिए ममता बनर्जी का मुद्दा क्या है कि बीजेपी आने से, बीजेपी आसार परे केउ बांग्लाय मांस मांस खाबे ना, एटाई ओनार मेन मुद्दा, ठीक है ना? तो असम में बीजेपी सरकार है कि नहीं है? 10 साल में सलाह है कि नहीं सलाह है? कामाख्या मंदिर में अभी भी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम का लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो आप झूठ देखिए, मतलब बीजेपी आने का बाद भी असम का लोग मांस और मांस खा रहा है, तो बंगाल में बीजेपी आने का बाद क्यों मांस और मांस नहीं खाएगा? जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, जो अराजकता आपको यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है, जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है, जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बान और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए जो लोग इस चुनावी सभा में आ रहे थे, उन्हें धमकी दी जा रही थी, फतवे पढ़े जा रहे थे। घबराए मत, 4 मई को बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने दीजिए। ये जो गुंडे हैं, ये जो माफिया हैं, जो धमकी दे रहे हैं,
डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आने पर आपके स्वागत के लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे सड़कों पर। ভবিষ্যৎ গড়া দরকার চায় বিজেপি সরকার। রাজ্যের যুব সমাজের জন্য বিজেপির গ্যারান্টি আগামী 5 বছরে 1 কোটি নতুন কর্মসংস্থান, ঘরমুখী হবে পরিযায়ী শ্রমিকেরা, চাকরি পাবে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম, যুবক যুবতীদের জন্য মাসিক 3000 টাকা আর্থিক সহায়তা, সুরাহা হবে কর্মসংস্থানের সন্ধানে থাকা যুব সমাজের, দুর্নীতির জেরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চাকরির ক্ষেত্রে 5 বছর অবধি বয়সে ছাড়, চালু করা হবে বাংলার উদ্যম ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প, স্টার্টআপের মানসিকতা বাড়াতে 5 লক্ষ তরুণ পাবে 10 লক্ষ টাকার ঋণ, এর মধ্যে 5 লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান, 5 লক্ষ টাকা বিনা সুদে ঋণ। আর নয় বঞ্চনা, বিজেপির শাসনে হাল ফিরবে কর্মসংস্থানের, স্বনির্ভর হবে, মাথা উঁচু করে बदल गया है। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, आज यूपी में चंगा है। यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, और यूपी ऐसा राज्य है जहां सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। माफिया मुक्त यूपी, गुंडा मुक्त यूपी, और माफिया और गुंडों का इलाज क्या होता है? ये बुलडोजर जब चलता है सड़कों पर तो माफिया की हड्डी যেহেতু রাজ্যে চাকরি নেই, তাই যারা চাকরি পাচ্ছে তাদেরকেও বাইরের রাজ্যে যেতে হচ্ছে, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেতে হচ্ছে, মধ্যপ্রদেশে যেতে হচ্ছে, গুজরাটে যেতে হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে যেতে হচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে, যদি আমি চাকরি করতে বিজেপি শাসিত রাজ্যেই যেতে হয়, আমি রাজ্যেই বিজেপি নিয়ে চলে আসি, তাহলে আমি রাজ্যেই থাকবো, রাজ্যেই খাবো, রাজ্যেই চাকরি করবো। कोई मौलाना क्या पक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। শোষণের দিন শেষ হবে, আজ জনতাই হাল ধরবে, জঙ্গলের আজ পাল্টাতে দাদা জনতার হয়ে লড়বে। কান পেতে শোনো, ওই শোনা যায় দিন বদলের সুর, ভয় নেই দাদা করবেই ভয় মুক্ত ভবানীপুর। দুঃসময়ের বন্ধু দাদা আম জনতার লোক, তার হাত ধরে ভবানীপুরের পরিবর্তন হোক। শুভেন্দুদার গর্জনে কেঁপে উঠবে অত্যাচারী, ভবানীপুরে 100% সুরক্ষা পাবে নারী। ভয়ের শাসন শেষ হবে, আর থাকবে না অনাচার। কাটবে এবার অন্ধকার, শুভেন্দুদার অঙ্গীকার, কাটবে এবার অন্ধকার, শুভেন্দুদার অঙ্গীকার। সরকারি হাসপাতালগুলো দালাল মুক্ত হবে, ভবানীপুরে অতি উন্নত চিকিৎসা সেবা রবে, প্রতি ঘরে রবে নলবাহিত শুদ্ধ পানীয় জল। ভবানীপুরের বিকাশে দাদা লড়বে অনর্গল। যত দুর্নীতি অনাচার তার সমাধান একটাই, পদ্ম ফুলে ভরসা রেখে শুভেন্দুদাকে চাই। কালীঘাটে কালী মায়ের কৃপা আছে সঙ্গে যার, জনতার সেবা করতে তাকে রুখবে এমন সাধ্যকার। ন্যায়ের শাসন আসবে রাজ্যে, পাবো মোরা সুবিচার। কাটবে এবার অন্ধকার, শুভেন্দুদার অঙ্গীকার, কাটবে এবার অন্ধকার, শুভেন্দুদার অঙ্গীকার। मैंने शुभेंदुदा को कहा था ममता के घर में जाकर उसको हराना है। রাস্তাগুলো উন্নত হবে, জমবে না জলপথে, জেগেছে জনতা শুভেন্দুদার পরিবর্তন রথে। ড্রেনেজ হবে উন্নত হবে, ভোগান্তি অবসান, বর্ষায় জমা জলে বিদ্যুতে ঝরবে না তাজা প্রাণ। শোষকের চোখে চোখ রেখে দাদা প্রশ্নের বানহানে, সব অনাচার রুখে দেবে তাই নামলো সে ময়দানে। বিদ্যালয়ে উন্নত হবে সুশিক্ষার মান, আসবে চাকরি ঘরে ঘরে হবে কর্মসংস্থান। ভয়ের শাসন শেষ হবে, আর থাকবে না অনাচার। কাটবে এবার অন্ধকার, শুভেন্দুদার অঙ্গীকার, কাটবে এবার অন্ধকার, শুভেন্দু। লক্ষ্মী ভান্ডার
আপনার ফেরত দিচ্ছি। এ কি কেন? আপনার ভোটের কাজে লাগাবেন। না আমি সুরক্ষা, আমাদের লক্ষ্মী নারী সুরক্ষা হ্যাঁ? চাই। আপনি জিতে আসুন, আমরা নারী সুরক্ষা। নারী সুরক্ষা চাই, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শিখছে, তাদেরকে চাকরি দিন, খালি হবে। ব্যাস। আপনাকে অনেক দিন দেখেছি আমি, কিন্তু এভাবে দেখা হয়ে যাবে। তুমি এক সন্তান হারিয়েছ, তোমার সঙ্গে আমিও আমার অনেক সন্তান হারিয়েছি। ওদের সঙ্গে দেখা হয় না 2 বছর, আমাদের স্কুলটা দখল করে রেখে দিচ্ছে। এই যে কি কষ্ট, সে কি বলবো তোমাকে। লড়াই করতে হবে। দেখো ওরা তো সব দখল করে সব নিজের দখলে নিতে চায়। দেখো, তোমার যখন এই অভয়ের ঘটনাটা ঘটলো তার ঠিক 1 মাস আগে আমাদের স্কুলটা দখল করলো, 5 জন টিচারকে মেরে ধরে বার করে দিল। তৃণমূলের উপপ্রধান দাঁড়িয়ে থেকে পুরো করালো। আমাদের এই শিকড়টা কত দূর। একদমই আমাদের সাহসিকতার প্রতীক, আমাদের সাহস যোগাচ্ছ মা। যেসব মায়েরা তাদের সন্তান হারিয়েছে দুর্নীতির জন্য, নিরাপত্তাহীনতার জন্য, যত রকম করাপশন আছে তার জন্য, তুমি তাদের লড়াইয়ের সাহস। আমিও তো করাপশনের জন্যই আমার মেয়েটাকে হারিয়ে ফেললাম। এখানে কোনো রাজনীতি নেই, সাহসিকতার প্রতীক। দয়া করে ওনার লড়াইকে, উনিও বাঙালি, ওনার মেয়ের উপর হামলা হয়েছে কেন? সে দুর্নীতির এগেনস্টে মুখ খুলেছিলেন। ঠিক যেমন 1990 সালে অনিতা দেওয়ান দুর্নীতির এগেনস্টে মুখ খুলেছিল বলে বামতলায় তাকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়, তার সঙ্গে তার ড্রাইভারকে খুন করা হয়, তার সঙ্গে 2 জন সরকারি আধিকারিককে খুন করা হয়। যে সিপিএম আজকে বড় বড় কথা বলছে, রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নির্ভয়ের মা তো এরকম করেনি। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে তামান্নার মাও তো রাজনৈতিক ভাবে লড়ছে। আরে বাবা, রাজনীতির ফিল্ডটা কি শুধু দুর্নীতিবাজ, ঢপবাজ, চোর, মাফিয়াদের জায়গা নাকি? একজন গৃহবধূ অন্যায় প্রতিবাদ করার জন্য, তার বিচার পাওয়ার জন্য, এবং যাতে আর কোনো অভয়া কেস না হয় তার জন্য কি সে লড়তে পারে না? তার কি অধিকার নেই? সংবিধান কি তাদের লড়ার অধিকার দেয় না? এবার কিছু বলতে গেলে তারা উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সব দেশ নিয়ে আসবে। আমি বাংলার মেয়ে, বাংলার মাটির মেয়ে, বাংলার কথা বলবো আমি। বাংলায় কেন এরকম হবে? আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো না কেন? তুমি আমাদের সকলের মা, বাংলার মা তুমি আমাদের। বুদ্ধিজীবীদের কথা একটু বলতে চাই। মৃত্যুর পর তারা বলে দেহদান করতে, তারা বলে চক্ষু দান করতে, খুব ভালো কথা, কিন্তু জীবিত অবস্থায় কেন তারা তাদের সিদ্ধারা দান করে দিয়েছে? কই, এখন তো তারা বলছে না লেসার এভিল, লেসার এভিল। তাদের কাছে শুনে এসছি, কোথায় গেল সেই লেসার এভিল? আর কত এভিল দেখবেন আপনারা, কত এভিল দেখবেন আপনারা? রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠুন আপনারা, রাজনীতির সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে। অভয়ার রক্ত হবে না গো ব্যর্থ, ভুলবো না। অভয়া তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। তুমি তো আমাদের ভরসা দেবে মা। সারা বাংলা লড়বে তোমার সঙ্গে, ভেঙে দাও কালো জেতাতে হবে, কিন্তু ফ্যান হোক যা হোক জেতাতে হবে, যতই ফ্যান হোক। लगभग 7,000 से अधिक कारखाने बंगाल में हट गए, भाग गए, और उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 17,000 नए कारखाने लगे हैं। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े कारखाने। एमएसएमई यूनिट यहां पे 16,000 से अधिक बंद हो गई। यूपी के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगी है। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था, और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनकर के खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है,
वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लब जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं।